میں تو ایسی کبھی بھی نہیں تھی نا، میں تو بہت خوش رہا کرتی تھی، میں تو ان میں سے تھی جو سب کو ہنسایا کرتی تھی، جو ہر وقت گنگنایا کرتی تھی، جس کے فیس پر اسمائل رہا کرتی تھی، جو ایک بہت چلبلی سی لڑکی تھی، جس کو ہنسانا بہت پسند تھا، جو زندگی کو انجوائے کرنا اچھے سے جانتی تھی۔ اب کیوں اتنی اداس ہوں میں، لیکن پھر بھی سب کی خاص تو ہوں میں، پر میں نے کچھ تو کھویا ہے اپنی زندگی میں۔ کوئی یہ بات نہیں جانتا ہوگا کہ میں بیٹھے بیٹھے رونے لگ جاتی ہوں۔ میرے آس پاس بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مجھے بہت پیار کرتے ہیں، لیکن پھر بھی میرا دل کرتا ہے کہ کہیں بہت بہت دور چلی جاؤں۔ میں نا اب بہت بیزار ہو گئی ہوں، میرا دل ہر چیز سے بیزار ہو گیا ہے، نہ جانے مجھے کیا ہو گیا ہے، میں کیوں بدل رہی ہوں۔ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی سکون نہیں ہے کہیں بھی۔ اب کون جانے میرا سکون کون لے گیا ہے، یہ کوئی نہیں جانتا۔ میرا دل بہت اداس ہے، میں نے نا خود کو کہیں بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ ایک وقت تھا جب مجھے رونقیں پسند تھیں، سب سے باتیں کرنا، ہنسنا پسند تھا، مگر اب مجھے وحشت ہوتی ہے انسانوں سے، ان کے رویوں سے۔ میں رات کو سونے جاتی ہوں تو کئی بار مجھے نیند نہیں آتی، رات کو اچانک اٹھ کر بیٹھ جاتی ہوں، پسینے اور اینزائٹی کے ساتھ۔ دماغ میں بس کچھ نہ کچھ گھومتا رہتا ہے، انسان میں بس کبھی کبھار بہت زیادہ مجبور ہو جاتا ہے، جاگ کر بھی نہ کچھ کر نہیں پاتا ہے۔ اب نہ بس مجھے ایسا بننا ہے کہ دنیا میرے بارے میں کیا سوچتی ہے مجھے یہ معنی رکھتا ہی نہیں ہے میرے لیے۔ اب بس میرے لیے صرف اور صرف یہ معنی رکھے گا کہ دنیا چلانے والا مجھے کیسے دکھتا ہے، کیونکہ اس کا CCTV کبھی بھی بند نہیں ہوتا۔ اللہ پاک میری آزمائش کو ختم کر کے رحمت کے اپنے ایسے دروازے کھول دے کہ اگلی بار جب بھی میری آنکھوں سے آنسو نکلے تو وہ خوشی کے آنسو ہوں۔ کمپیریزن جو ہے نا وہ ہر ایک کسی میں بہت زیادہ عام ہو گئی ہے، جس کو کسی چیز کی اجازت نہیں ملتی، جو کچھ نہیں کر پاتا، بس اس کے ذہن میں چیز بیٹھ جاتی ہے کہ دوسرا یہ کام کر رہا ہے تو دوسرے کو اس کام سے کیسے روکا جائے، دوسرے کو نیچے کیسے گرایا جائے۔ یہ نہیں کہ جیسے بننے، اگر آپ بھی یہ چیز کرنا چاہتے ہو جیسے بننے کی کوشش کرو، اگر کوئی میں اس کو میرا یہ کام یا کچھ کرنا پسند ہے تو میرا جیسے بننے کی کوشش کرے، اور نہیں سب نیچے گرانے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں۔ سب اب تو سمجھ جانا چاہیے کہ میں وہ ڈیٹیکٹیو ہوں جس کو آپ لوگ 10 دفعہ کراؤ گے وہ 20 دفعہ اٹھ کر دکھائے گی۔ میرے تو یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے کہ چھت کے نیچے لوگ ایک دوسرے کے دلوں میں دوسروں کے لیے بکس لے کر کیسے بیٹھ سکتے ہیں۔ کسی کو اس چیز سے فرق ہی نہیں پڑتا کہ یار آپ کے رویے کی وجہ سے کوئی انسان مایوس ہو رہا ہے، برا لگ رہا ہے۔ یار اگر میں اپنی بات کروں تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا میں تو بالکل بھی اس کائنڈ آف پرسن نہیں ہوں کہ اگر میں مطلب کہ میں یہ چیز سوچوں کہ یار اگر کوئی میرے لیے بھی برا کر رہا ہے، میرے لیے برا سوچ رہا ہے تو میں بھی اس کے ساتھ برا ہی بن کر دکھاؤں۔ میں تو سب کو یہی مشورہ دوں گی کہ سب نے اپنی قبر میں جانا، سب نے اپنا حساب خود دینا ہے، آپ بس سب کے ساتھ اپنی طرف سے بہت اچھا کرو۔ یہ تو حدیث میں بھی ہے جس کے ساتھ نیکی کرو اس کے شر سے بچو۔ اس نیکی کا صلہ کوئی دے یا نہ دے اللہ ضرور دے گا، پر جان بوجھ کر یا انجانے میں بھی آپ کسی کا جان بوجھ کر دل دکھا رہے ہو تو ہاں یہ بات ضرور یاد رکھنا کہ اس کا بھی صلہ اللہ پاک ضرور دے گا، ایسے آسانی سے وہ چیز جانے نہیں دیں گے اللہ پاک۔ میں تو بس یہ چیز کا خیال رکھتی ہوں کہ میری وجہ سے کسی کا دل نہ دکھے، میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، میرے الفاظ کسی کو دکھ نہ پہنچائیں۔ لوگ تو یہ آسانی سے پوچھ لیتے نا یار
तुम्हारा रंग अचानक से इतना डिम क्यों हो गया, या तुम्हारे मुंह पर ये दाना क्यों निकल आया, या तुम्हारे बच्चे ऐसे क्यों हो रहे हैं। मैं तो कहती हूँ कि अगर बड़ों के बीच में तुतुम में है तो बच्चों को तो वैसे ही बीच में नहीं लाना चाहिए। तो बच्चों को पूछते होंगे तुम्हारे बच्चे तो दुबले क्यों हो रहे हैं, ऐसे क्यों हो रहे हैं, वैसे क्यों हो रहे हैं। मैं तो यार इस चीज से भी बचती हूँ कि मेरे इन अल्फाजों से किसी का दिल ना दुख जाए, लेकिन दूसरे लोग जरा सा भी बोलते हुए सोचते हुए हिचकिचाते नहीं है कि उनके अल्फाजों से किसी दूसरे का दिल दुख सकता है। तो क्या नहीं बताने में करते हैं, ये रंग डिम हो रहा है यार। उस इंसान के घर में भी शीशा है, वो खुद अपनी शक्ल देख सकता है, पहचान भी सकता है उसकी शक्ल कैसी हुई कैसी हुई। तो किसी को मेरे ख्याल से अपनी अल्फाजों को जबान को तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि कोई एक दूसरे बंदे को ये सब कुछ चीज़ें बताए। बस यही थोड़ी सी बातें हैं जो मैं आप लोगों को, मेरी वीडियो देखने वालों को मैं ये बताना चाह रही हूँ कि हमें छोटी बातों से भी बचना चाहिए और इन सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि इंसान को बुरा लगे या नहीं लगे आपके अल्फाज, लेकिन क्या पता आपकी ये चीज़ें अल्लाह को बुरी ना लग जाए। और ये तो कुरान पाक में भी है कि जब अल्लाह किसी को माफ़ करना चाहता है ना, वो उससे ऐसे इम्तिहान लेता है, ऐसे इम्तिहान लेता है कि अल्लाह पाक आपसे अगर ऊंचा मुकाम चाहता है, आपके अमाल वैसे नहीं, तो अल्लाह आपसे कुछ ऐसे काम करा लेगा। अल्लाह को पता है कि ये बंदी ऐसे काम नहीं कर पाएगी कि मैं इसे जन्नत फिरदौस भेजूं, तो मैं इससे कुछ ऐसे अननोन काम ले लूँ जिससे इसका मर्तबा ऊंचा हो जाए। तो नेकी का सिलम तो अगर मैं अपनी बात करूँ, मुझे इंसान से चाहिए भी नहीं और ना ही मुझे किसी इंसान से उम्मीद है। तो हमें हर एक चीज़ समझ कर करनी चाहिए। अल्लाह को कोई बात बहुत ज़्यादा बुरी भी लग सकती है और बहुत ज़्यादा अच्छी भी लग सकती है, तो लोगों के सामने ना ज़्यादा मुँहपत नहीं होना चाहिए। हमें हर एक बात को समझ कर करनी चाहिए कि आगे वाले को क्या बुरा लग सकता है, क्या अच्छा लग सकता है। और मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये चीज़ें सबसे ज़्यादा उसी इंसान को होती हैं जो खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज़्यादा जीता है। और शायद मैंने हमेशा यही किया है कि मैं खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज़्यादा जी हूँ, पर मेरे ख्याल से अब फर्स्ट प्रायोरिटी सिर्फ मैं और मेरे बच्चे होने चाहिए मेरे लिए। अब मैंने सीख लिया है कि खुद के लिए कैसे जीना है। एक लड़की को कुछ बातें दिल से बुरी भी लगती हैं और वो रोती भी है, पर आप उसकी आंखों में डिप्रेशन नहीं देख पाते। क्यों किस लिए, क्या वजह है उसकी? क्योंकि वो लोगों के सामने झूठ मूठ का हंसाना जानती है, इसलिए आप लोग समझते हैं कि ये तो बहुत खुश है, ये तो डिप्रेशन तो इसको छू कर भी नहीं गुजरता होगा, पर ऐसा नहीं है। उसको अपने आंसू और अपना दर्द छुपाना आता है। मुझे ऐसी लाइफ हरगिज़ नहीं चाहिए और ना ही मैंने कभी ऐसी लाइफ की उम्मीद की थी कि जिसमें मेरी लाइफ मेरी ना हो, जिसमें मेरा घर मेरा ना हो, जिसमें मैं अपने डिसीजंस खुद ना ले सकूं। अपने डिसीजंस लेने का मुझे पूरा हक है और आइंदा से अपने डिसीजंस मैं खुद ही लिया करूंगी। मुझे अपने फैसलों में किसी और का फैसला या दखल अंदाजी हरगिज़ मंजूर नहीं है। डिप्रेशन का मतलब है कि आप हिल ही नहीं रहे, बैठे हैं तो बैठे हुए ही हैं, कहीं जाने का मूड नहीं कर रहा, किसी से बात नहीं करने का मूड किसी से बात भी करने का मूड नहीं हो रहा, बस बैठे हुए खुद ब खुद रोना आ जा रहा है, ना पढ़ने का दिल हो रहा है, ना कहीं जाने का दिल हो रहा है, ना ही किसी से भी मिलने का दिल हो रहा है, बस लेते हैं तो लेटे हुए ही हैं। आप समझ ही नहीं पा रहे कि ये हो क्या रहा है, और जो आसपास आपके लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, अरे कुछ हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, चल मैं चल मेरे साथ। ऐसे में ना ही आप लोग ये समझ पा रहे हैं, ना ही आप लोगों को पता है कि ये डिप्रेशन होता क्या है। डिप्रेशन को हल्का मत लीजिए, ये बहुत ही सीरियस मसला है। ये ऐसी मजाक से हरगिज़ सॉल्व नहीं होता है डिप्रेशन। मैंने तो बस जिंदगी से इतना ही सीखा है कि अगर कभी तुम थक जाओ या हिम्मत टूटने लगे तो कुछ देर रुक कर आराम करना चाहिए, फिर थोड़ी देर बाद दोबारा आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि किस्मत भले ही हमारा साथ ना दे, लेकिन मुझे अपनी मेहनत पर बिल्कुल यकीन है कि वो मुझे अपने मंजिलों तक ज़रूर लेकर जाएगी।
बस उम्मीद करती हूँ जो मैं अपनी वीडियो के ज़रिए कुछ लोगों तक मैं मैसेज पहुँचाना चाह रही थी, डिप्रेशन के बारे में बताना चाह रही थी, ज़िंदगी के हवाले से कुछ बातें बताना चाह रही थी। कुछ लोग तो बेअक्ल होते हैं, बस उनके लिए अल्लाह से दुआ ही कर सकती हूँ, पर उम्मीद है कि उनके दिमाग में मेरी बातें बैठ जाए कि दूसरों को भी जीने दें और खुद भी जिएँ। अच्छा, तो ये मैं मेरी आपकी स्क्रीन के सामने सब आपका स्क्रीन शॉट आ जाएगा। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा, मुझे बिल्कुल फॉलो करिएगा, लाइक शेयर कमेंट लाजमी करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मुझे यूट्यूब पर, मेरी सारी वीडियोस को ज़रूर वॉच किया करें आप लोग, मुझे वॉच करने की ज़रूरत है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।